ano. May ano tayo, Swap bait. bagong ginagamit. Ano yan? Ano yan, kuya? Ano 'to, first hero ko 'to sa Dota, eh. Teka, Oo. sa Dota 2 pala, sa Dota 2. Kumonek ka muna. Matagal talaga yung PC ko, eh. Yes. Ba't naka-defend pa si Ancient, eh? I don't know, Oo. man. Offlane. Hindi ko kayo kaya buhatin. Marinig. I-type mo. Naka-defend nga. Hindi ko kayo kaya buhatin, boy. Udwing ko. Ay, noo. Bakit may ano? Yan. Punta. Hirap ha. Hirap hulaan, boy. Warden sana ako, eh. Hindi na Cop, hindi na Lina. Mirana na. Aray. Aray. Sniper mo na yan. Naku po, sniper, eh. Naku po. Akala ko mag-Arc Warden ka talaga, eh. Gusto ko Kapal ako, naman eh. mo. Tagal ko nang gusto pick yun, eh. Ayun yan, di, eh. Flower Ganong daw build yung gagawin hero mo? nun, eh. Oo, magic. Basta ganun Pangilang kakahusay yung kahapon. Magiging masaya tayo lahat. Last Smurf naman nata yun, eh. Yun na nga ni, ang problema. Aray ko. Your money is transferred to the bank. Wow. Sana all. Sana meron. Transfer to the bank. It's in the bag. Dapat ka. Scam. Pakilala mo sino ka. Scammer ang putek. So, swap daw. Ano ka? Sige, boy. Oh, maganda pala. Pangit naman to, boy, eh. It's in the bank. O, bebe mo. Tsaka ka. Yung center ko kaya, sana maganda rin yung center, eh, no? Wala. Walang skin. Ay, wala. Aray ko. Uy, si Talagang Jisoo nag-expect gusto ka ko pa. patayin. GG Global Jesus, sila. gusto ko Aray ko. Kung kay Mac yan, alam ko pinagbibigyan ni Bim yan dati. Account ni Mac. O diba, meron. Kahit papaano meron. Eh. Di mind to, bibig mo. Bakak! Palag tayo. Oh, ayaw mag-swap. Yun. Yun! Ha! Ganda set ni Kuya. Sikat naman tong Omni na to. Lumilipad pa, eh. Pasikat ka, boy. Palag Ganda ng to. set, eh. Palag to. Haba niyan, brad ah. Kala mo mahal, eh, no? 6 cents. Ang yabang. Grabe, hindi na pesos. Di namin alam yung 6 cents, Kuya. Magkano ba yun? Less than, ano? 10 nudes Bakit lang tayo? alam ni Bok. Mali. Palago. Ano? Takot. Oh, ikaw lang nandun. Pading. Ingat sa hook. Ayan na. Palag Eh, yan. Aray ko. Wala Aray akong ko. pasensya. Um, To. Nag-U-turn. G, fake tapang lang pala yan. Yun lang. Saan mo? Pucha, nung may kalaban na. Nag-back na, hayop. Aray ko! Di mo na-stun. Aray ko! Okay lang ilang yan. Hayop ka. Dadarang pa lang walang kalaban ha. Ano, palag. Natali na ako eh.
Nauna ka pa, mag-back sa akin. Hayop ka. Para si Mac. Kabil. Oh, NP. Bawal ang right click. Prepare thy soul. The omniscient knows your sins. My Yes. path is clear. One pala ako dito. Yes, sir. Forward march. Wait lang yun, Pushing lane. Pero try ko umabol. Advancing Pushing kasi yung lane, right away. As you will. Ano, suntukan sila ni Jisoo Sana umabot, boy. Nice one. I am needed. Pa ito. Okay ng ina mo! Guide our light. 3 seconds. GG, nagpag. The all-knowing one Fagot. guides me. Faggot. Grabe. The all-knowing one protects us all. Good, Josh. Napaka-racist. All is known. For justice. They shall know. I'm under attack. Coming. For your Teka, pupush ko lang to na mabilisan. Pupush mo. Oh. Fear not, my friends. Suntukan silang dalawa Our guardian is here. My path is clear. Yes. Masamang Papaya, nag-aaway. Leandro. Scouting the way. Ganun. And harm. Omniscient light. Coming. A narrow path. Body block pa nga ni. Yes. I stand for the light. Shit. Flanking. Namatay. I'll not falter. I journey on. I'll take point. Strength guides me. Bracers. By your grace. Their blades will break upon us. In the vanguard. All is known. The all-knowing one protects us all. Wala NP kanina pa. Nagsastock na lang yata. Di na nakaling. Bibing ako top. Pwede pa ako. Their blades Asap. break upon us. Heal mo kaya. Cool down. Ay, si Diba? Sorry. Tama naman yung pagkapapaya ko sa'yo, di ba? Papaya! Papaya. Shirrt! Be well. I'll take Dito pa point. NP. Gawin sila.
journey on. As you will. The all-knowing one guides me. Omniscient light. Ganda, di nalasit. Wala akong bonus gold. Buisit ka. G tayo? Yung ano? Ay, nakuha na. G natin yan, G natin yan. Bad ba? Aray ko. Buisit. Wala akong heal pa. Wala akong heal pa. 5 seconds pa. Nice one. Pwede na. No sorceries avail. Nice one. Go Yites! Go Yites! Yay! Ganda. I am needed. Wisdom. Yun nga eh. Babatipi yan eh. Ito, lapit ka. Baka matipian. Hindi. Basag bunga nga sa akin yan pag tinipian yan. Guiding. Yes, sinasabi sa'yo kuya. Ganda. Low. Ano tumipi? Bading. Advancing. G pa yan, Diyos. Pag magsisix ka na ba? Ay, Hindi na kuya. pala. Scouting the way. Try Sabi din ni, pala. basang-basa eh. Hmm. Ganda. Oo, basang-basa. Diba? Para wala kayong ma-pull, mga demonyo. Ay, yun, meron. Hoodwink ata yun. Paktay yan. Bobo! Silip ka pa? Okay, sorry. Fear not, my friends. Hagari is here. Grabe ka naman, AIs. Judgment comes. Omniscient light. Sayang. Hindi pa ba CSF sa top? Hindi na mag-relate niya. Wala pa. Sinulti ulit ako eh. Ayun, nasa Ganda. top. Ba, basang Okay, I'm basang here, basa I'm na here. yan, pre. Go, 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 go. Oh, Ito we na, dive, dito we na. dive, we dive. Aray, 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 Pag aray, nag-six aray, ka, aray. Diyos, pag nagkalma lang. Protects us all. Ay, Pull, pero pull natin. wala yung inbo. Hindi niya, Ay, si ano? Sino hindi niya to? kaya tangkihin yan. Bukliw. Tsaka palabok eh. Di patayin to. TPNT. Ito. May tumitibi! May tumitibi! Baka dyan din si Baro, wala na dito. Pare ko, be. Ano nangyari? Aray ko, Sa aray ako, ko, ginawa ko, masakit sila. magagawa ko. Kaya nga. Ayun na, binunggo. Kaya naman, dami. Oh, Aray ko, so sinigawan. Ano sinigaw? Forever Mama mo! INC. Ang ganda sa akin, mid. Yung paborito ni Bim. In the vanguard. Ngayon ko nga lang ginawa to eh. Lapit na mag-six si Diyos. Palagyan, pag ano. Yes, sir. Dinadarog ako G natin dito. yung SF kapag ano, pag 6 ka na. The all Help me, Buknoy! Bunoy. Bunoy. Bunoy jeans. guiding Bunoy jeans. Akin yan, thank you. Pakak. flanking. Uy, mukhang naka-charge ako ah. Walang Ah. showing dito. Kasi ito si Enping dito. Di pala. Tapron, regen. Tapron, regen. Yan eh, 6 na ako. Clear. Isa +1, +1. Ako. Dito ako. May smoke ah. Walking. Yes. Meron kaya? Tara. Aray ko, pati Go mo na yan, go mo na yan.
Ay, pa ba to? Ay. Oh, Dito ako. aray. Help. Ito na Wala akong slow. mana, boy! TP na si NP. Diyan TP ako sa taas. Tara, tara. Tayo tayo dyan, NP. 8 seconds pa heal ko. Excuse me. Sigaw si Book. Reko, Reko, Reko! One. Sigaw! Mama mo! Ay, si Bara! Ay, wala pala. Ito, isa. SF. Sino yung pipo? Tama, tinuloy yung Tigas ng multi-TP mukha. mo. Aray! Si Drew! Sinampal ng race. Kaya yan, Bok! You raise me up! Ang sakit. Lo! Yung makakay. Makakay. Nag-regen ka. Ayun, dito. Oh, wala. Saan na, Pi? Uy, may vision. Si Bara. Aray ko. Ano lang. TTBNP. Papalag pa sila. Doon pa, Oh! Apat. Wala Ayun na ako, si ano. Kuya Josh. Back na. Aray. Bakit? Bakit? Saan ka ba? Bakit? Bago ko. Pupo. Nasiraan na ng bites. Ano ka, Will? Pinag-hero. Bakit daw eh? Bakit ka din? Your middle tower is under attack. I hate to nag, but watch out. Pwede kayo mag-take mo na bot. Yung trip na. Yun, nasa mid. Pinasa mid. Subok. Into. Basta naman mana ko. Patay. Galing naman kumombo na ito. Basta lagi mana ko. Ano pa yung Wix type? Wix type pala. Pwede ako mag-twin gate pa baba. Kaya ba natin to? May ult si Josh eh. Kaya. May ult si Josh. Tara, JB. Tara, Tara tara. mo na. Meron pa dito ah. Tumitip yung mga kalahok. Ayun, nasa. I am strong. Cooldown ako, cooldown. Ay, patay yun. I am strong. Legends to pala. NNP. Wala pa akong heal. Wala pa akong heal. Sorry. Nice one. Bara's coming. Scamming. To town. Ano yung scam? Ganda. Fear not, my friends. Charge, Brad. No skills. No TP ako skills. dyan. Kakatip. Ay, Salamat. kakaldown lang. May ulti ako. May travel na lang ako. May travel naman ako. TP out NP. Tara. Sa May SF. full vision tayo sa kanila. Oh. Blink ka. Ganda. Layo. Low naman. Fuck. NP na lang kaya. Ah! Fuck. Ang sakit. Okay, dali na naman ako. May pambata. Ay, Main ba? Aray Main. ko. Aray ko. Ito. May ano, di ko alam Travel pangalan. ako dyan. Travel ako dyan. Kahit nyo pa dito para makasunod ako. Dito daw, hoy. Aray ko, ako naman nakulong. Yun na. Pero- Ito, SF. Obfuscation Dex to. Ikaw na lang. Baka matay sa likod. Patay sa Radiance. Yes, please. Aray ko. Yun. Yun naman. Wala. Sa baba pala siya pumunta. Mali ang prediction ko. Advancing. Flanking. Aray ko, be. Papunta ako sa'yo, Bondre. Mana ako.
Ang TP guys. Masaan strike eh. Ito, NP. Nagawa nung dyan. Excuse me. Coming ako. Patay sa Legends. More? No TP, no SS. Uy, dito pala si Bok. Gogo. QQW! QQWER. Hindi ka dabo. Ano? Slow ko. Tagal. Yun. 6 seconds para sa SS. Connecting yung bara sa inyo. Your bottom tower is under attack. Ay, sorry. Saan ba doon top? Baka, pwede ko wardan yan. Ah, patay ako. Pwede ako Babasag. susunod. Hindi na, pwede. Na-charge yan. Enemy's bottom tower has fallen. PPN 5 back then. Uy! Charge, Tao. charge. But, Is under attack. mga nakamardas. Para. Kaya ba ito? Connecting. 60 na yung ano? Clarity. Grabe, pati sa Dota may inflation. Dito ako sa likod. Kaya na-slow ko. Bilis. Time mo muna. Nice one. Let's go. Yun mo dito sa mid ah. Up. Greedy mo na ako. The enemy's middle tower has fallen. Diyan tinesip. Yan, Joker. Eh, ito, Joker. Ayun, ayun, ayun. Paano nalaman? Nakita Condition tayo. lang naman na to. Ano nag-smoke? Pero timing yun, no? Talagang pinak pa yung smoke. My prayers are answered. Nag-word sila. Big ng tower. Nalis ako dyan. Ah, dito tayo sa... Wala ako dyan. Oh, ta. Ay, putang ina. Ang gago ko lang naklik ko. Kunin ko muna tong ano niya, jungle niya. Nag-ghost walk sa in. Gawin ko muna yung ano. Dagger ko. Your bottom Sword tower kill. is under attack. Di na ako mag-ayos. Behind tayo sa ano? Isang core. Kagal na lang ako dyan. Kaibo ko. Your middle tower is under attack. 21 minutes. Tier 2 na lang natin. Yeah. Your middle tower is under attack.
Your middle tower is under attack. May I suggest caution? Dami sila dito ah. Forward doon, no? Forward. No, na-chase. Kaya Na-chase. Tala. This guy. Ult, ult, ult. Ano to, Iba mas stun si SF, may Reaper ako dito. Nagulti na ba si SF? Hindi pa. Bigyan Pero natin. na-stun ko. Oh, shit. Grab. Uy, boss. Farming ka lang dagger ko. Ay, yung ano pala, Bim. Ang dami pala. Sa wisdom. Baka makuha. TP ako baba, Bim. Ang ena. TPing din. Wala nga lang ako GE. Nasa twin gate. Punta ako twin gate. Yun eh. Tala lang tayong pang cancel. Ikaw. Your bottom tower is under attack. Oh my. Your middle tower is Ito SF. middle tower has fallen. Worthy tribute. Puri ko. Putang ina mo. Ay, nakapag-SS na pala. Tumulo yan sa taas. Baka pwede. Wala ako. Pwede ko talunan to. Your top tower is Hindi ako na. Repel kita. Taping ako. Nice First one. one. In. Bet mga kalahok. CD ang aking SS. Teamwork. your bottom tower is under attack. Investap. Your middle tower is under attack. Yung baba. Ay, GG. May word pala dito. Take nyo na ako na sa baba. Take nyo itong mid. Thank you. Oh, yun naman. Nag-invis si ano. Si Inbo. Dust dala. No. Invisibility. To. Gusto niyo to? May naka-charge yan. Kaya matapang. Ayan, sa top. Doon. Baka ba si Hindi kala ko si Udwink eh. Nakita ko si Udwink, ayun. Wala pa akong GE ah. Hindi, malakas na heal na to. Pwede tayong umaction Jackson. Tatalanan ko lang. Ten seconds ako. Yeah, level. Yata nila ang papatay I have heart. Ano level? Laki sa likod. Ayun. Oh! Uy!
Ay. Ala, hoy. Tapos na ako. Shadow tayo sa split. Hindi ko tong taas. Go natin na SF. Gusto nyo? Pababa? Pwede may ay wala na. Ayun o. Oy, Pasalubong sa atin. tumichase yata si Inbo. Torn from ligaments, meat hangs from the bone. Ito, Nice may ibon. catch. Medyo malayo pa ako ha. Ayan, daling ko sa'yo. Bara. Ito yung gate out dyan. Tuloy niya yung baba. Didi. Bot. Doon sa SF eh. Ay, sa SF. Si Inbo eh. Tayo ko pa rin. Uy, na! Oy. Ito na, charge! I heal you. Naku na eh. Heal. Di mabot. Ikaw naman heal ko. So, Uy. Na-slow ko to. Grabe yung teamwork doon. Wala. I like this team ha. Punong kabili. No sad boy. Ganda. At sino ba? Sino yun? Follow Sino for more. 28. SF na. Jordan ko? Gusto nyo? Len? Ano need? Di na. Sige ah. Ito muna. Nag-tornado eh. Nagawan to. SF connecting ah. Triangle sa SF. Kung matay yun? Going. Sa'yo na pala. Sumunod yung SF. Ay, 28. 28. Ayun. Tawagin mo ako. Ito. Tara, dito ako. Oh. Ay, Shadow Blade. That's true. Bas pa. Ano kay Kuya Josh oh. Wala naman akong mana. Ganto na lang balagi. Ganda. May sad boy pa rin pala. Hari. Denied. Bastos. Ay, Oy, mabagal. kaya nga. Sa inbox nyo? Ito, tara. Wala sila. Ano ko, Alma. Alma Yeah. sa high ground. Gusto nyo? Kaso lang. Pwede. Tatalon ako to. Go. Oh, silence yan. Nasa area ko ha. Ba't ka nasa ere? Tinurrito nga ni... Sakit. 15 seconds. Ah, mamatay. 10 seconds. Aray ko. Oh. Dali nyo sa triangle nila. Makakakonect ako dyan. Oh! Wala pa ako skills book. Cooldown ako, Bim. Ay na, nakatipi na sa draw. Wala kaya. Vision. Ide-deny. Mahina. May mock man na parating mo papatay pa. Lalim ha, hindi makakasunod ha. Wow. Galing kumombo eh. Wow. Yakang tirin mo draw. Kulit ka.
20. Huli. Tama. Teko, pinuno na naman ako. May makabasag ah. Puro lang tayo Tungkol kill ah. naman na to. Roar! Ayun. Para kang tanga. Tigilan mo kakadrugs mo. Hmm. Doon yung isip. Ayun, sa bugoong. Wow. Wow. Naku po. Ah. Kanina ka ba? Grabe, galing. Pinupuno ko lagi. Oh, with the buyback. Pasin mo kay Josh. Pinastan. Oh, Uy, nice. pero ba tinamaan? Okay, Bim. Si Bim. Si Bim ang nilapa. Kaya pala Nilapa ka nag-buyback daw. yun. Pag ganun. Okay lang, sarap yun. Ang ganda. Aray. Hali. Invo. Talo naman ba to? Ay, naka-stun boy, sakto. Pasensya. Grabe yung talon. Ang ina nito ah. Ge! Yeah, sige. Buli mo yung meteor. Ang sarap. Lapit, uy! Patay ko, lagot ko. Na-charge. Bahala na kayo. Sarahin ko muna to. Nakakapagod. Help! The VIP! Oh no! SF sa likod! Yeah. SF sa likod, may SF sa likod. Baka makagalaw. Yururot ako nito eh. Makulit tong dagang to eh. The enemy's middle barracks have fallen. You're awesome. The enemy's middle barracks have fallen. Jolly good. Gusto niyo to? Ate, Wow, na-combo. Radiant structures are fortified. hindi ka na mami. Grabe yung Locus. Pasans mo to kay Josh ah. A sterling example. Oh, nagawa to. Binigay na. Wala na, sumuko na ang bataan. Enemy's top barracks have fallen. Naman, inubos lagi yung mana ko eh.
Tip mo nga, Shindex. Sure. Okay naman. Yan. Nakadagar yung ano eh. Papalag sila, wala daw si Index. Yun, punta ka. May region rune bot. Ang kailangan mo. Ito. Nag-aampas ako. Ang inan to. Tarantado. Tip natin yan. Wow. Tip. Tip. The all-knowing one protects us all. Smurf daw siya eh. Right away. Strength guides me. Force me in. It's not done. I bring the light. Ayan. Oh, with the force out ni Beam. Help. Wala akong heal. Pare ko, be. I stand for the light. Fuck. Pinokpok ni Omni. Pinokpok. Trabaho lang. Pumapalo eh. Naka-silence ako. I'm Come back. coming, I'm coming. Wow. Boom. Boss. Boom. Asim. Ah, Yules. pinagbabash. Straight mail. Left. Ay. Hook. Straight. Up. Uppercut. Ang ganda. Isa lang napatay. Pangit. Ay, na. Bakit gabok? So sama-sama tayo sa ano, libingan eh. Yan. Ganda. Galing. Ten. Nasa tono yun, ah. Diba? Galing. Ten. Nasaan taas? Kung gusto sa SF oh. Your middle tower is under attack. Their blades will break upon us. Your middle tower has fallen. Flanking. Dapat pwede repel building. Ay, tama ang laki ko. Tama ako si Index. Ang laki. Oh, parang laki mo. Nag-BKB ako. Clear. Galing. Wala ko. Minok ma. May manok. Of Radiance. Scouting the Abulin ang Ay, Nokma. Garosh. Gares. Garosh. Stampede boy. Tampidoy! Stampidoy! Stampidoy! Boom! Alam nyo ba talaga? Ayun. Meron pa pag-asa. Correct. Ito. Naku po, Oh, hindi kinancel ko. Hindi gumana. Kinancel ko. Oh. Roshad, patay na, ah. Ako rin boom. yun. Ayoko yun. Wala akong pa. Tirahin nyo na. TTP mo! Ay! Click! Uy! Hindi ko malaman. Narangan ako. Putang ina mo. Narangan. Talaga. May post Yun pala yung yun yung nakiklik click. ko. Hindi, Ano, may desk kayo. nakiklik ko yung... Nagamit ko na card. yung net ko. Ito no, huli. Huli, oh, tip. May sentry din dyan. I journey on. Oh, pag-asa pa naman eh, no? Lang talaga eh. Bobo muna ako ng kariton ha.
Isasakay ko kayo. Oh, galing. Ganda. Ano? Dahil natin sa well. Dang. Ano? Pasukin, no? Gebok. Boom, patay. Aegis, Aegis! L! Oh, Aegis daw. Out na kayo, Aegis daw. Aray! 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 Yee! Aray! Aray! Nastun ako. Boom! Mamamatay. Oh, ano? Sige oh. Oh, na. Ay, pinukpok ni Kuya. Joke. Ay, ay, ay.